Do you think, मुस्तफा साहब, politically elections में ये बड़ी बात है कि शायद इलेक्शन तो अक्टूबर में भी ना हो, अब अगर तहरीक इंसाफ को ऑप्शन मिल रही है तो उनको इलेक्शन ले लेने चाहिए थे? काशिफ भाई, एक तो ये सारी स्पेकुलेशंस के ऊपर इसकी बुनियाद है कि तहरीक इंसाफ को क्या मिल रहा था और क्या नहीं मिल रहा था। एंड ऑफ द डे जो फैक्ट्स हमारे पास सामने मौजूद हैं उनमें तो बात तोड़ नहीं चढ़ सकी। अब कई उसके अंदर बातें हुई होंगी। मैं तो पर्सनली सारी सूरत हाल को इस तरह देखता हूं कि आपने ये अच्छा इब्तदाइया चलाया जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के बयानात मुख्तलिफ लीडरान के दिखाए, अच्छा ऑपरेशन किया आपने। सुप्रीम कोर्ट जब तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी जा रही थी, एक आईनी हक था अपोजिशन का उस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश करना, और कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया, मेरी नजर में वो ठीक फैसला था। और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, गो कि आप खैबर पख्तूनख्वा की उसके अंदर बात कर सकते हैं कि वहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन 90 रोज के अंदर फैसला देने का जो इलेक्शन कराने का जो हुक्म था वो भी ठीक था। उस वक्त हम खुश थे, उस वक्त जो लोग हुकूमत के मुखालिफ थे, और हमने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाह की, और इमरान खान साहब और पीटीआई उन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ जो किया, इल्जामात लगाए, और आज 90 रोज का इलेक्शन जो है उसके ऊपर हम सीख पाए कि ये ऑर्डर क्यों दिया गया, और इमरान खान साहब आज मुद्दई हैं और चाहते हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं। तो सिर्फ वक्त के साथ, ये वक्त का हालात प्रेफरेंसेस की बात है ना, प्रेफरेंसेस के उसमें कैसे पोजीशंस चेंज हुई हैं, और विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 7-8 मंथ्स। और सियासतदान जब अपोजिशन में होते हैं तो उनकी गुफ्तगू और होती है, हुकूमत में आते हैं उनकी गुफ्तगू और होती है। जो चीज उन्हें सूट करती है तो वो बड़ी तारीफ करते हैं, और जो चीज सूट नहीं करती तो खुल कर क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये सारा हमारे मुल्क के अंदर ये मामला है ही इस वजह से कि हम बुनियादी तौर पर वो इंसाफ फराहम करने वाला जो इदारा है वो अपनी साख उस तरह की नहीं बना सका कि जिसमें तमाम फरीकैन यक आवाज होकर उसके फैसलों को माने। हमारी अदलिया की एक तारीख रही है, उस तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो का केस मौजूद है, उसके अंदर मार्शल लॉज को, डिक्टेटर्स को आइन के अंदर तरामीम करने की इजाजत देने के फैसले मौजूद हैं, और ऐसे सियासी फैसले मौजूद हैं कि जिनको नहीं तस्लीम किया गया। तो अगर पहले रोज हमारे इस माशरे में, हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की अगर साख होती तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिल रहे होते, ना हम 3-4 कह रहे होते, ना हम 4-3 कह रहे होते। आज भी मैं तो यही समझता हूं कि ये जो प्रेजेंट सारा पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसने हमें इस तरह काशिफ भाई लपेट में लिया हुआ है कि हम दो जो सबसे बड़े चैलेंजेस इस मुल्क को इस वक्त दरपेश है कि हम उनके ऊपर बात ही नहीं कर पा रहे। माशी सबसे बड़ा चैलेंज हमारा मईशत का है। IMF की कोई खैर खबर नहीं, पाकिस्तान में एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन है, श्रीलंका का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी है। आज भी हमारे 6 फौजी जवान शहीद हुए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में। जो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस, जो बलूचिस्तान के अंदर FC और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके साथ जो, तो हम इन इश्यूज के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो हम सियासतदानों को इस लड़ाई को कंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सर सियासतदान कंक्लूजन जो है, सियासतदान का एक प्रॉब्लम है जी, सियासतदान का मसला, ये बात ठीक है कि सबसे अगर इक्विप्ड है कोई तो वो सियासतदान है रेजोल्यूशन में, जी, मसाइल हल करने में, क्योंकि उसने बातचीत करनी है, वो तो उसका तो बेसिस ही ऑपरेशन करने का, यानी ऑपरेट करने का बेसिस ये कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कि हम मुमकिन कैसे, नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाना है। बातचीत हर मसले का हल है, हर दरवाजा खुल सकता है, ये सियासतदान की बुनियाद है। ठीक है, यहां पर मसला ये है कि वो सियासतदान उस बुनियाद पर नहीं चल रहा, इसलिए क्योंकि उसको सूट नहीं कर रहा यहां पर, इसलिए नहीं चल रहे बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में काशिफ भाई कि चाबी हुई है ना, सियासी चाबी भी लगी हुई है, वो चाबी भी लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी मुखालफत जो है वो सियासी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। आप राना सनाउल्लाह साहब ने, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूं, जो उनके साथ हुआ जब वो अपोजिशन में थे, हेरोइन डाली गई उनके ऊपर, किसी ने पाकिस्तान में तस्लीम नहीं किया, और सजाए मौत है उस ऑफेंस की जो उनके साथ एक विक्टिमाइजेशन की गई। लेकिन जो उनका बयान था, जिस बयान में उन्होंने कहा या ये है या हम है, हुकूमत की जो अप्रोच है, जो परवेज इलाही साहब के उधर वहां पर हुआ, तो हमने तो सियासत को इस तरह ले लिया है कि ये दुश्मनी है, और अंधी नफरत और अकीदत में हम ऐसे मुब्तला हो गए कि हमने अपने पूरा जो माशरा है उसको भी उसके साथ घसीट लिया। सियासी मुखालफत रहनी चाहिए। अब इस वक्त खौफ ये है कि अगर इमरान खान साहब, और फ्रैंकली मैंने आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने अगर इलेक्शन हुए तो मैंने इंशाल्लाह आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना, टिकट नहीं लेना।
پہلے کہہ چکا. لیکن آج فرینکلی اگر آج کے دن میں الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب الیکشن یہ جیت رہے ہیں, پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے, میں اپنے طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں, تسلیم کرتا ہوں اس چیز کو. لیکن خوف یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ گئے تو ان کے آنے کے بعد باقی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں یا مقتدرہ ایون کہ وہ بھی اس چیز سے خوفزدہ ہیں کہ یہ واپس آ گئے تو کیا ہوگا. یہ ہمارا بنیادی اس وقت کرائسس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز بھی ڈیلے ہو جائیں, اور سارے اس پہ اتفاق بھی کر رہے ہیں, اور سارے اس پہ اتفاق بھی کر رہے ہیں. بلکہ ایک دفعہ ایک ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ, سارے کہتے سر اس ایشو پہ کچھ کریں کہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کہ آپ کریں گے کیا, کہ تو بہت سے لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ہمارا کرائسس اس وقت یہ ہے. جی اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جتنے بھی میسج بھجوائے وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا, تو جیسے مودی صاحب جواب نہیں دیتے تھے ایسے وہ بھی اسی دن کا جواب نہیں دے رہی, وہ بھی اسی دن کا انہوں نے. کاشف صاحب اس میں دیکھیں یہ ابھی جو سارے آپ نے شارٹس سنوائے, سپریم کورٹ معاملات کو بہت بہتر ہینڈل کر سکتی تھی. ایک تاریخ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ساکھ, وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی کیسز پہ ایک جیسے بینچ بنتے ہیں, ہم خیال ہیں فل کورٹ بن جاتا, بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے, اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اس کی ذمہ داری آپ سپریم کورٹ پہ نہیں ڈال سکتے. ہاں جو بھی سماعت تھی اس کو بہتر طریقے سے آپ مینج کر سکتے تھے, فل کورٹ بناتے, کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی. لیکن کیا فل کورٹ بن جاتا کاشف صاحب تو 21 ارب روپے مل جاتے, معیشت مستحکم ہو جاتی, 21 ارب روپے اویلیبل ہو جاتے آپ کے پاس. کیا سیکیورٹی سچویشن جس کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ اکتوبر تک تو آپریشن رہے گا, فوج وہاں پہ مصروف ہوگی, تو اگر فل کورٹ ہوتا تو سیکیورٹی سچویشن بہتر ہو جاتی پاکستان کی. کیا 3 لاکھ کی فوج آپ کے پاس اویلیبل ہو جاتی الیکشن کروانے کے لیے؟ میرے لیے جواب ہے نا. اور اگر کسی کا جواب ہے ہاں کہ فل کورٹ کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں مل جاتی, تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بہانے بازی ہو رہی ہے, کیونکہ 3 ججز کا فیصلہ ہے تو بہانے بازی ہو رہی ہے اور وہ پریشر کریٹ کر رہی ہے پارلیمنٹ. جو آپ نے شارٹ سنایا نا اس میں اضافہ کر لیجیے. اور یہ میں بات کروں پوسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی, اس سے پہلے تو بہت گناہ تھے, وہ سارے بھول گئے. ہم بات ہی نہیں کرتے نا کہ ہمارا خیال ہے وہ ڈارک ایجز آف آور پارلیمنٹ. میں آپ کو ماڈرن ایرا میں لے کر آتا ہوں نا. 2012 میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب کنٹمپٹ میں سزا ہوئی, سپریم کورٹ نے کی. کون گئے تھے پٹیشن لے کے, کیونکہ فہمیدہ مرزا صاحبہ اس وقت اسپیکر تھی, وہ نااہل نہیں کر رہی تھی, ڈسکوالیفائی نہیں کر رہی تھی, تو خواجہ آصف سپریم کورٹ گئے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہوئے تھے, عمران خان بھی اس میں پٹیشنر تھے. ڈسکوالیفائی جب نواز شریف ہوئے, یہ تو ابھی کی بات ہے 2017 کی, پوچھ لیجیے اس وقت بلاول صاحب کے ساتھ تھے. یہ بلاول صاحب کا کیا سٹیٹمنٹ تھا, قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, خوشائن قرار دیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. آج کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آڑے نہ آئے. تو یہ جو ہم چلا چکے, کہتے واپس لا دو. یہ سارا جو انہوں نے اس دن کہا نا, سارے کے سارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس یہی ہے